Say hi. Say hi, Lilo. Say hi. So, wapagid siya na magpamili guys. Saan sabay mo ha? What do you want man, bebe? Ganahan ka na? Yun naman, Mary ka. Ganahan ka. Or Bibi Mary na lang ni. This Bibi, oh. Cute pa ni Bibi, oh. Oh. Tell mami na. Mami, for Bibi Mary. Dada po ni. Oh. Ikaw. Kanagi ni mo ha? This? Okay. Tell mo America ko. Di ka? Ano sabi mo? Pili. Okay. Okay, where's mommy? Where's mommy? Wait ka. Manahihid ko na siyang irigkaraan guys. Where's mommy? Oh, tara. Tara. Nagkita ng dada. Dara, si mami. Si mami. Na mami. Dara di, dara di. Dara, dara, bibi. Bibi, hindi. Ina. Ina, mami, ina. What, baby? What? Na daw siya ganahan, mami. What? Okay, which one? For kuan ko no, Bibi Mary og iyaha. Okay, come na, okay? Tara mo to dito pikas, Bibi. Nasa front, dali, dali. All the way there, top. Nagtoy-toy. Dali, dali, Bibi, dali. Dali, asa man to dapit. Para dito. Hindi tayo sa bag mo. Naon siya ganahan. Dara, dara. Ay. Dara. For you and baby? Kuan man ni sabi ka nang you have to kuan. No. Bel. Imuha ni siya palito ni nga nila. Nama. Kuan mo sa isod no? Oo, kung sa isod. Ano yung tali mo ako? This one na lang. Ganun na siya inati. Ha? Oh, ang suit ani. So need man nato magkuan. Oh, basin ka ni oh. Oh, pamili. Asa ba? Oh, kanihin mo. Oh, dili mo ko na din. Sige, pili na lang lain. Unsa man nimo? Pili, dili. Emily. Emily. What's that, B? Aba, let me see. Hello, wow. It's so cute.
How about the other one? Wow. Say thank you, mommy. Baby, si daddy. Sunod na po. Hindi ko may sunod. Di mapalupig ang money. Huwag ma-over ni guys for the go, but if not, mag-sunnies na lang. Excuse my nails, it's so dirty. Look. Matano tayo. Guys, we're here sa Sunnies. Nag-buy me og. Okay, look. Look sa show. Nag-buy me water bottle. Then, awa. Ibutang na mamang name. Ako. Hold, please. Iyahan na po siya. I-show na ba? I-show this one. Oh, wow. I-show ko. Show mo name, babe. Show mo name na. Asa man to, Emily? Asa man to si Emily? Na soda pop. That's Emily. Kaya mo katagpila na. Ebele. Ayan lang eh. Pwede makita sa ako. Teka ng pink, please. Ah. Iba to pumanikon mo. Look, same ta oh. Kamami. Cute lang. Kadado? Darata. It's already 2 p.m. And wato na mi sa clinic. Excuse my face, guys. Dili pa dili sa tangkalo. Love, are you happy? Really? Is that your bag? Okay, where's your bayad? Where's your bayad? Wala daw sa bayad. Hoy, ulig ka dada? Ulig ka dada, ingana? Let's go. Thank you. Thank you. Igas ang bill lang. Sa? Tanan ane. Sa arin ka na? Ah. Nagtilag ba ka na? Nagtaguntaw sa burgo ka na mga... Hindi, di mo was... 6. Sakto, 6K ka din. Masarap, besh. Really? Para asa? Sa mga bato, ay sa mga kaplan. Oh. Nagulauna na sa mo? Ikaw, can I see yours again, love? Dali, mami. Ipakita yung mong name. Sorry, mag-phone ka na ba? Oh, wow. Sana all. Ira sana all. Let's go na, guys. Let's go. I'm using Dominic's photo vlog. Paldo! Mag-taxi na lang may guys. Happy? Thank you, mami. Are you happy, baby? Thank you, mom. Say thank you, mom. Si Dado. Oh, look! Day, Daddy. Daddy Dominic. We're waiting for our taxi. We're here sa SM Cebu City. Are you happy, baby? Oh, baby. Teta Kento. What's my name, babe? Tata? Tata? Ganda.
na, ma'am? Ulit na ta? Uwi na kami, guys. Emery. Ala, nahulog. Nahulog ko nasa back. Ha? Let's go. Tanabi. Ulit namin, guys. Let's go. Careful. Tagang ulit yun, guys. Happy dito palit og. Nami lang na. Nahala ko yun. Yes. Ako sa kanya Let's naman go. ako paano? Taga-uli na ito yun ang Cebuno. Palit yun kasi natin. Pili lang. Comfortable wag good siya, guys. Bunot. Kasi Gcash number niya mo, te. Comfortable po sa kuna. Pagbansang lifted tibayak sa una, grade 7. 09. Ay mo ni, te? Dara di ay. Sige. Alam. Pila tante? Kaya pili mo te. Oh, 1180. Wala kang kayab na no. Kato, tag-apil to, te. Requested yung isang bata, guys. Daghan na kay kuya ni. Daghan ako collection ni nga ni. Mga... Panay sila. 85. Pagkak ma. What's up? Alat din. Mora? 100. Go home, guys. Sip on, ma'am. Patrapuhay dito ka. Uy, aluoy, walang bata. Ay. Ha? Gusto ko si Wire? Ano man? Ha? Hide ka. 1, 2, 3, peekaboo. Careful, ang nose ni mami. Love, love. Asa talab? Where are we going? Pag-isa, guys. Kisapon. Uy, uy, where you look now, uy. Pero nga po siya ba dito, daddy? Isa ka gamay ang ulam. Pag-isa. Oh, yun na kami, guys. Ba't dito mo ko dahil tingin ko alcohol. Wala eh. Alo. Shh, ko na. Wah.